ये दुआ हर मुश्किल मुसीबत परेशानी बीमारी के हल के लिए, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करने के लिए, घर में बरकत राहत और सुकून के लिए, कारोबार में तरक्की और इजाफा के लिए बेहद मुफीद और निहायत मुजर्रब वजीफ़ा है। रोज़ाना सुबह और शाम इसकी तिलावत सिर्फ 3 मरतबा सुन लें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएगा, तमाम परेशानियों और बीमारियों से निजात अता फरमाएगा, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करके रिज़्क़ में इजाफा और कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। घर में अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। वीडियो को लाइक फरमा दें, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अंतल मलिकुल हक़्क़ुल लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या मलिक या कुद्दूस या सलाम, या मुमिन या मुहैमिन या अज़ीज़, या जब्बार या मुतकब्बिर या खालिक, या बारिअ या मुसव्विर या गफ्फार, या क़ह्हार या वह्हाब या रज़्ज़ाक़, या फ़त्ताह या अलीम या क़ाबिद या बासित, या ख़ाफ़िद या राफ़िअ या मुइज़्ज़ या मुज़िल्ल, या मुज़िल्ल या समीअ या बसीर, या हकम या अदल, या अदल या लतीफ़ या ख़बीर, या हलीम या अज़ीम, या गफ़ूर या शकूर, या अलिय्य या कबीर, या हफ़ीज़, या मुक़ीत या हसीब, या जलील या करीम, या रक़ीब या मुजीब, या वासिअ या हकीम, या वदूद या मजीद, या बाइस या शहीद, या हक़ या वकील, या क़विय्य या मतीन, या वलिय्य या हमीद, या मुहसी, या मुब्दिअ या मुईद, या मुहयी या मुमीत, या हय्य या क़य्यूम, या वाजिद या माजिद, या माजिद या वाहिद, या अहद या समद, या क़ादिर, या मुक़तदिर या मुक़द्दिम, या मुअख़्ख़िर या अव्वल, या अव्वल या आखिर, या ज़ाहिर या बातिन, या वाली या मुतआली, या बर्र, या तव्वाब या मुनइम, या मुंतक़िम, या अफ़ुव्व,
या रऊफ या मालिक الملك या ज़ल जलाली वल इकराम, या रब्ब या मुक़सित या जामिअ या गनी या मुग़नी, या मुअती या मानिअ या ज़ार या नाफ़िअ, या नाफ़िअ या नूर या हादी या बदीअ, या बदीअ या बाक़ी या वारिस या रशीद, या सबूर या صبور يا صادق يا ستار، يا من تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، يا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف، وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية، بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء، وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر يا خالق، يا بارئ يا مصور يا غفار، يا قهار يا وهاب يا رزاق، يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط، يا خافض يا رافع يا معز يا مذل، يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل، يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور يا علي
يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا معطي يا مانع يا ضار يا نافع يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صادق يا ستار يا من تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته يا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر يا خالق، يا بارئ يا مصور يا غفار، يا قهار يا وهاب يا رزاق، يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط، يا خافض يا رافع يا معز يا مذل، يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل، يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ، يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم، يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم، يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، يا ولي يا حميد يا محصي، يا مبدئ يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد، يا ماجد يا واحد، يا أحد يا صمد يا قادر، يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعالي يا بر، يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو، يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني، يا معطي يا مانع يا ضار يا نافع، يا نافع يا نور يا هادي يا بديع، يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد، يا صبور يا صبور يا صادق يا ستار، يا من تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن
دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آمنت بالله صدق